আমি এসে গেছি লাইভে, লাইভগুলো ঠিকঠাক। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনমালিকা বুটিক। যা যা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু ঝটপট করে জয়েন করো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। ऑडियो वीडियो पिक्चर साउंड क्लियर है कि ना जानाओ, देन मैं लाइव स्टार्ट कर देबो। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो पिक्चर साउंड क्लियर है कि नहीं बताइएगा, मैं एकदम लाइव स्टार्ट कर दूंगी। आज भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगी। आज टोटली ज्यादातर गज्जी मैं दिखाऊंगी, जितना भी डिजाइन पे जितना भी कलर ऑप्शन के संग गज्जी अवेलेबल है। कलर ऑप्शन नहीं है, स्काई मतलब इलेक्ट्रिक स्काई कलर ही ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। जितना भी अवेलेबल है सब ऑफर पे रहेगा, ठीक है। सबका डिजाइन अलग होगा। एक मिनट में पहले बाबा आई डोंट थिंक ये फ्रॉड है। দেখতে আমার লাইভটা আগে। आज एक्चुअली करंट नहीं था, अभी जस्ट आया। मैंने लाइव में पहले से बैठी हूँ 10-20 मिनट्स पहले। करंट में जस्ट ऐसे स्टार्ट की, करंट चली गई, तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। करंट आया तो अभी लाइव में आई। चलिए मैं एक बार लिंक शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। आज बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है, ज्यादातर गज्जे मिलेगा, कतान सिल्क मिलेगा और भी बहुत कुछ है, सभी ऑफर पे रहेगा। मैं एक बार बस लिंक शेयर कर लूँ। मोटे আমার লিঙ্কগুলো একটু শেয়ার করে আমি জাস্ট এই দুটো গ্রুপে করে দিচ্ছি। চলো আমি স্টার্ট করছি, অনেকটা টাইম চলে গেছে। তো আজকে প্রচুর কালেকশন তোমাদের জন্য থাকবে। যারা একদম গিফট আইটেম বলো, অফার প্রাইসে শাড়ি দিতে চাইছো তাদের জন্য বলো, প্লিজ মিস করো না। হ্যালো সঙ্গীতা ম্যাম, হ্যালো হিয়াদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। আজকে জাল কাতানো দেখাবো। ফার্স্টে একটা টোটালি অফারের একটা শাড়ি দেখাবো। এটা ব্ল্যাক টিস্যু আছে, ঠিক আছে, দেখে নাও শাড়িটা। ये वाली ब्लैक टिश्यू में मिलेगा, बस बॉर्डर है प्लेन, ठीक है। बहुत सुंदर साड़ी है, फुल साड़ी आप लोगों को मिल जाएगा एकदम सॉफ्ट में। ब्लैक टिश्यू ब्लैक कलर के बीपी के संग पहनिए ये वाली साड़ी। ये देखिए बॉर्डर का लुक दोनों साइड पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, स्ट्राइप में मिलेगा आपको पल्ला। बीपी रनिंग पे रहेगा। मैं बोलूंगी बीपी बनाइए इसका, या फिर ऐसे ब्लैक कलर की कोई भी बीपी के संग पहनिए ये वाली साड़ी। ये मेटालिक ब्लैक कलर है। प्राइस था 1250, आज मिल जाएगा ओनली ये वाली साड़ी 550 में। सच में ये सब साड़ी जो लेगा वो सच में गेनर है। ये आपको 2 पीस मिलेगा, ये सेम ब्लैक कलर पे 550 पे रहेगा। शिपिंग कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लैक कलर पे अवेलेबल रहेगा साड़ी। जिन लोगों को पसंद आ रही है ये सब ले सकते। एक मिनट मैं पहले ये बंद करूँ। देखिए ये ब्लैक कलर पे मिलेगा, जेड ब्लैक कलर पे रहेगा टिश्यू पे। ये देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक गोल्डन जरी पे, ओनली 550 पे रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली एक और जाल कतान के ऊपर, देख सकते हैं ये वाली बॉटल ग्रीन कलर पे जाल कतान। 1280 था प्राइस, इसका मिल जाएगा ओनली ये वाली 800, 800 টাকায় পাবে। এটা একটাই আছে পুরো জাল কাতানের মধ্যে, ডার্ক বটল গ্রিন কালারে আছে। ডার্ক বটল গ্রিন কালার 800 টাকায় পাবে। ভীষণ সুন্দর আছে, ভীষণ সফটের ওপর। এটা পেয়ে যাচ্ছ गोल्डन जरीते काज। ये वाली आपको गोल्डन जरी पे काम में मिलेगा। बीपी आप लोगों को रह जाएगा फुल बीपी, सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर, भीषण सुंदर। हेलो विरुशाली मैम, ये वाली देख सकते ओनली 800 पे रहेगा, 800 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। সিফন नॉट अवेलेबल। जब मैं डिजाइनर ये सब वगैरह दिखाती हूँ तब आप लोग नहीं देखते। आज कुछ वो सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी एक और ये वाली कलेक्शन। बाबा ठीक है, पेजी पेजी पेजी
চাপ দেবো আর ঝটপট করে বিয়ে হয়ে যাবে। আচ্ছা এটা একটা क्रेप देखाबो, ये वाली आपको क्रेप मैं दिखाऊंगी। क्रेप का ये प्रीमियम वाली क्रेप है 2450 का। बट आज एक मैं इसका प्रॉब्लम मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि लेंगे कि नहीं लेंगे। ये वाली दी, ये आपको यहाँ पे, बस यहाँ पे ही आपको एक सिंगल जगह मिलेगा कि कलर फेड है, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है, बस कलर यहाँ पे थोड़ा फेड मिल जाएगा। ये पर्पल कलर के ऊपर क्रेप है, एकदम क्रेप बेनारसी जिनको बताते हो वही है ये वाली। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, नीचे वाली एकदम आपको नीचे आएगी ये वाली जो फ्रेड है। ये देखिए ये रहेगा फुल बॉडी का लुक, दोनों साइड पे बॉर्डर, बस यहाँ पे इतनी सी जगह आपको कलर थोड़ा फेड मिलेगा। ये इसका प्राइस 2450 था, ओनली मिलेगा ये वाली 950 950 টাকা। বাট এটা শুধু এই মাত্র এই জায়গাটাই আছে, বাকি কোনো ছেঁড়া ফুটো ফাটা কিচ্ছু নেই, জাস্ট এইটুকু কালার ফেড। এটা ক্রেপে আছে 950 টাকায় পাবে, যদি কেউ নাও এটা নিতে পারো 950 তে পাবে। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের আরো একটা শাড়ি। নেক্সট आप लोगों को ये वाली मैं दिखाऊंगी। যারা দেখছি একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে, সকলকে বলবে একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। হ্যালো মঞ্জু ম্যাম, হ্যালো তাপস্বীদি, হ্যালো বিরুশালী ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একটা কালার অপশন। अच्छा ये वाली आप लोग देख सकते हैं कलर ऑप्शन, ये ब्रिंजल कलर पे मिलेगा, ओपन बॉर्डर। 1180 प्राइस था, 850 रहेगा इसका प्राइस, 850 টাকায় পাবে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শন, ये रहेगा आपका बॉर्डर का लुक। 850 ओपन बॉर्डर पे मिलेगा, गोल्डन जरी पे काम, दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर। बीपी आपको फुल बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर, और ये रहेगा फुल बॉडी का लुक। ये मिल जाएगा फुल बॉडी कतान सिल्क के ऊपर 850 850। नेक्स्ट आप लोगों को मैं 1 2 3 फेंडी दिखाऊंगी, 1 2 3 फेंडी दिखाऊंगी। ये वाली आपको मिल जाएगी एकदम पिंक कलर के ऊपर, दोनों साइड पे आपको ऐसे आपको मिल जाएगी ये वाली करदाना वर्क पे काम। देखिए ऐसे करदाना वर्क पे काम मिलेगा। ये प्लेन फेंडी है, बहुत सुंदर है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, प्लेन फेंडी के ऊपर मिलेगा। प्राइस ओनली मिल जाएगा ये वाली साड़ी की 750 750 টাকায় পাবে, 750 में मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली मिल जाएगी एक्वा कलर पे, जिन लोगों को फेंडी चाहिए ये ले सकते हैं, एक्वा कलर पे मिलेगा फेंडी। ये देखिए एकदम फुल डुअल टोन के ऊपर आएगा, ओनली 750 750 টাকায় পাবে, 750 रहेगा ये वाली साड़ी की प्राइस। देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, दारुण सुंदर আছে। अच्छा नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन, ये लैवेंडर कलर पे मिलेगा, ये वाली लैवेंडर कलर पे मिल जाएगा, दोनों साइड पे बॉर्डर, लैवेंडर कलर पे आई है, दोनों साइड पे बॉर्डर। ये देख सकते हैं फुल साड़ी का लुक, ओनली 750 750 টাকায় পাবে। দেখে নাও এটা হচ্ছে কালার, একদম সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখাচ্ছি, একদম তোমরা পেয়ে যাবে। এই যে এই থাকছে তোমাদের ফুল বর্ডার পোর্শন, পুরো শাড়ি কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ কারদানা ওয়ার্কের বর্ডারে, একদম বিপি রানিং এ পেয়ে যাবে, ओनली 750 পাবে। हेलो रीता दी, वेलकम टू माय लाइव। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी एक और कलेक्शन, ये वाली मीनाकारी ग्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगी ये वाली रेड की कॉम्बिनेशन, बट ये सिल्वर जरी पे अवेलेबल, 1450 प्राइस था। कंट्रास्ट पे कतान सिल्क 850 में मिलेगा, 850 पे मिलेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सो मच যারা দেখছো, একটু শুধু হাই হ্যালো কমেন্ট করো, একটু লাভ লাইক দিও। এটা হচ্ছে কালার অপশন, দেখে নাও কন্ট্রাস্টে যারা কাতান নিতে চাইছো 850 এ পাবে। বিপি পেয়ে যাচ্ছ প্লেন একদম স্লিভসে বর্ডার, আর এটা পেয়ে যাবে ফুল बॉडी। পরবর্তী একটা তোমাদের শাড়ি দেখাবো। नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये वाली साड़ी दिखाऊंगी, ये मसलिन के ऊपर मिलेगा, 850 में मिलेगा ये वाली साड़ी ब्लैक के ऊपर, ठीक है 850 पे रहेगा मसलिन, एकदम फुल साड़ी आप लोगों को सॉफ्ट कंट्रास्ट में मिलेगा, ब्लैक के ऊपर रेड की कंट्रास्ट। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, और ये मिल जाएगा आपको फुल 1 फोल में साड़ी, मसलिन जामदानी पे मिलेगा। ये रहेगा पल्ला, बीपी आपको ये वाली स्ट्राइप में मिलेगा, ठीक है ऐसे आपको स्ट्राइप में बीपी रहेगा। मसलिन जिन लोगों को लेना है ये ले सकते, एकदम फुल साड़ी काम के ऊपर 850। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी पौड़ोबोर्ती कलर ऑप्शन, देख सकते हैं ऑरेंज में दिखाओ, ऑरेंज में शायद कुछ नहीं है, मैं ट्राई करूंगी। ओहो
দেখিয়ে দিয়েছি, পার্পেলে সৌমিলিদি আবার দেখাবো, সব শাড়ি দেখাবো, একটু ওয়েট করো। अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছি। राधे राधे मैम, वेलकम टू माय लाइव। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, अच्छा पर्पल ना, पर्पल कलर पे ये एक मिल जाएगा आप लोगों को बाप्ता। देखिए ये डांसिंग डॉल के काम में मिलेगा बाप्ता। पर्पल कलर के ऊपर चाहे तो गिफ्ट कीजिए या फिर खुद के लिए भी ले सकते हैं। ये वाली साड़ी दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर और ये मिल जाएगा आपको पल्ला। फुल साड़ी प्रिंट के ऊपर आएगा, पर्पल कलर के ऊपर है साड़ी। এটা করনি কেন, তাই জন্য ভাবছি কি প্রবলেম হচ্ছে। देखे ना, यही থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। बीपी आप लोग देख सकते हैं, ये वाली ये रहेगा बीपी का लुक। देखिए पूरी प्रिंट के ऊपर आएगी। ये बाप्ता पे मिलेगा 550। ये वाली एकदम 780 था, मिलेगा ओनली 550। 550 টাকায় বাপ্তা পাবে, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी एक और कलर ऑप्शन। পরবর্তী আমারটার দাম, আমারটা গজ্জি আছে, আমারটার দাম 1850 ছিল, পাবে 1250 টাকা। আচ্ছা পরবর্তী দেখাবো তোমাদের एक और आप लोगों को मैं साड़ी दिखाऊंगी। अच्छा गज्जी में जब मैं दिखाऊंगी ना सब एक एक करके दिखाऊंगी। ये वाली कांचीपुरम देखिए, दो कांचीपुरम दिखाऊंगी, दोनों ही ग्रीन है एक्चुअली। ये वाली ठीक है, ये वाली आपको मिल जाएगी 950 में और ये वाली आपको मिलेगी 850 पे। तो देख सकते हैं दोनों ही आपको 1450 1550 का क्वालिटी मिलेगा। ये रहेगा आपको फुल बॉडी का लुक। मैं दिखाऊंगी ये कच्ची जो मेहंदी पत्ते होती है ना, वही कलर है, उसमें आपको रेड की ज्वेल टोन मिलेगा। हल्की आपको बॉडी पे मिलेगा, दोनों साइड पे रेड कलर की बॉर्डर के संग रहेगा। ये देखिए गोल्डन जरी के ऊपर है ये साड़ी। प्राइस ओनली मिल जाएगा आप लोगों को 850। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे प्लेन स्लीव में बॉर्डर। ये देखिए 850 में रहेगा साड़ी। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली साड़ी। ये सुपर सॉफ्ट और लाइट वेट में मिलेगा, मतलब इसका जो फैब्रिक है वो ऑसम है। ये आपको ग्रीन के ऊपर सी ग्रीन कलर की कंट्रास्ट पे इक्कत बॉर्डर मिलेगा दोनों साइड पे, देख सकते हैं। ये रहेगा फुल बॉडी का लुक। जिन लोगों को पसंद आ रही है प्लीज ये मिस मत कीजिएगा। ये रहेगा पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगी ऐसे सी ग्रीन सेल्फ में काम के ऊपर और ये रहेगा फुल बॉडी का लुक। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখো, প্রাইস থাকছে অনলি 950 টাকা। এটা 1550 ছিল, 950 তে পাবে। জাস্ট পেয়ে এটার কোয়ালিটি জানাবে। হ্যালো সুতাকৃতি দি, না ডিজাইনার শাড়ি দেখাবো না, ডিজাইনার শাড়ি কালকেই বলেছিলাম, যা ছিল সব দেখিয়ে দিয়েছি। একটু রেকর্ডেড দেখো, যাদের নিতে ইচ্ছে করছে ওই রেকর্ডেড দেখেই বুকিং করতে হবে, আদারওয়াইজ কিছু করার নেই, আর দেখাবো না। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের, আমারটা 1250 বললাম না। चलो পরবর্তী তোমাদের দেখাবো এই একটা কালেকশন। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली। ये पटोला पे मिलेगा, 1250 था प्राइस। देखिए ये वाली आपको ऑकार योलो पे मिलेगा, पटोला रेड कलर के कंट्रास्ट पे। जिन लोगों को पटोला चाहिए प्रीमियम वाली, ये पूरी पटोला आपको प्रिंट पे मिलेगा। दोनों साइड पे बॉर्डर भी आपको प्रिंट पे ही रहेगा। ये देखिए 1250 प्राइस था, ओनली मिल जाएगा ये वाली। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, 850 पे रहेगा साड़ी और ये मिलेगा। आज बस स्टॉक क्लियरेंस प्राइस पे जो होती है वही साड़ी मैं दूंगी। सभी आपको सेल पे मिलेगा, एकदम ह्यूज सेल की और सेल ऑफर पे मिलेगा। जितना भी अवेलेबल है जो भी साड़ी है अभी और 4 दिन शायद लाइव होगा, 23 या 24 तक लाइव होगा। तो सभी आपको एकदम टोटली जो प्रीमियम होती है वो भी आपको स्टॉक क्लियरेंस प्राइस में मिलेगा, जो नॉर्मल होती है वो भी आपको स्टॉक, मतलब सभी साड़ी आपको स्टॉक क्लियरेंस प्राइस पे ही मिलेगा। अभी जितना भी है सभी ऑफर पे मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। बीपी आप लोगों को ऐसे प्रिंट पे मिलेगा। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 850, 850 টাকায় পাবে। 850 से 500। हेलो श्यामली दी, সকলকে বলবো হাই হ্যালো কমেন্ট করার জন্য। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, अच्छा चलिए नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये गज्जी देख सकते हैं, ये वाली 1950 वाली गज्जी है, एकदम ग्रीन पे मिलेगा। इसमें और कोई कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फुल ऐसे जाल पे मिलेगा। ये मॉविश ग्रीन कलर पे अवेलेबल रहेगा। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी के 1350। गज्जी 1350, ऐसे गज्जी 1850 1950 के नीचे होती ही नहीं है। 1750 तक मिलेगा आपको गज्जी, बट उससे
इससे नीचे आपको गज्जी रहती ही नहीं, ऐसे खरीदा हुआ प्राइस नहीं है ये सब साड़ी, बस सिंगल कलर ऑप्शन के संग आपको मिलेगा गज्जी, इसीलिए ये सब कम प्राइस पे मिलेगा। जो भी कलर अवेलेबल है वो सभी ऑफर पे अवेलेबल है। देखिए ये रहेगा फुल साड़ी, ये एकदम आपको ज्वेल टोन पे मिलेगा। अभी तो दिवाली आ रही है या नवरात्रि भी आ रही है, तो ये सब एकदम एक पहन सकते हैं साड़ी। क्लासी रॉयल लुक वाली चाहिए, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि ये 1350 की साड़ी है। बीपी आप लोगों को ऐसे सेल्फ में मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर के संग, और ये रहेगा फुल बॉडी। ओनली 1350 पे रहेगा, 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आगे শাড়িটা বুকিং এ কি বলছে, আগের শাড়ি বুকিং মানডে ডিসপ্যাচ করতে, সবই তো মানডে ডিসপ্যাচ হবে, কোনটা হবে না তুমি তোমার টাইম অনুযায়ী বুকিং করবে, যখন পেমেন্ট করতে পারবে বুকিং করো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তোমার শাড়িটার পার্পেল কালার ল্যাভেন্ডার হবে, আমারটার ল্যাপার্ট মানে ডার্ক টোনে হবে না, আমার এই শাড়িগুলো সবই না হালকা বা প্যাস্টেল শেডের মধ্যে আছে। হ্যালো দিলেরা ম্যাম, চলো চিকন কারি ডিজাইনার দেবো না, চলো নেক্সট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 26 তারিখ কি বার পড়েছে রে? 26 তারিখ কি বার পড়েছে? শুক্র তো, ওকে তাহলে আমি ওকে লিখে দিচ্ছি 26 তারিখ তুই থাকবি তো? রিম্পা কিন্তু বললাম যে ইয়েতে যাবো, ঠিক আছে ওকে ওকে লিখে দিলাম, তারপর দেখছি কখন আসা যায়। ও 26 তারিখ হবে বলছে, আমি কি বলবো। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা একটা কাতান পাবে, সেলফে কাজের মধ্যে আছে, গোল্ডেন জরি। এটা 1150 বা 1180 দাম ছিল, খুব সফট গোল্ডেন জরিতে কাজ করা আছে। এটা তো মেহেন্দি গ্রিন কালার। এটা আজকে বাবা এটা ঢুকিয়ে দাও ক্যাটালগটা, ওই চওড়া প্যাকেটটা। আচ্ছা এটা আজকে পেয়ে যাবে 750 তে, দেখে নাও। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি, হালকা কাতান সিল্ক, সেলফে কাজ প্লাস আমকলকাতে কাজ করা। বিপি কিন্তু এইভাবে পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, ये रहेगा बीपी का लुक, देख सकते हैं फुल बीपी आपको ऐसी सेल्फ पे गोल्डन जरी पे काम, इसमें एक आपको ऐसे स्ट्राइप मिलेगा, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक बार दिखा देती हूँ ये, ठीक है ये वाली, ठीक है ये लाइन, बस कुछ नहीं है वो। देखिए ये रहेगा साड़ी, प्राइस ओनली 750 पे मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये पर्पल वाली छोटी बूटी, जो 1750 प्राइस था, ऑफर पे मिलेगा 850। इसका एक और कलर ऑप्शन मिल जाएगा आपको पिकॉक कलर के ऊपर, ये वाली आपको पिंक के ड्यूअल टोन पे मिलेगा, ठीक है ये वाली, ठीक है। मैं दोनों पीस दिखा दूंगी। ये पिकॉक ग्रीन कलर की कंट्रास्ट, पर्पल कलर की कंट्रास्ट पे जिन लोगों को कतान सिल्क लेना है ले सकते हैं। फुल साड़ी छोटी बूटी, ये सब 850 950 का साड़ी ही नहीं है, मैं दे देती हूँ। मैंने बोला था कि ये सब स्टॉक क्लियरेंस पे रहेगा, तो जिन लोगों को ये सब साड़ी ऑफर पे चाहिए ले सकते हैं। ये आपको 2 पीस ही अवेलेबल मिलेगा, छोटी बूटी पे ऐसे बॉर्डर रहेगा दोनों साइड पे, और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी। प्राइस ओनली मिल जाएगा 850। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे पिकॉक कलर पे, सेल्फ में काप, स्लीव में बॉर्डर के ऊपर। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन मैं दिखा देती हूँ। अच्छा पायल दास দেখাবো না ডিজাইনার আর, ঠিক আছে আর ডিজাইনার নেই আমার কাছে, যা দেখানো দুদিন আগে, এক সপ্তাহ ধরে ডিজাইনার দিয়ে দিয়েছি, আর দেখাবো না ডিজাইনার। चलो नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन मैं दिखा देती हूँ। जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज थोड़ा पेमेंट क्लियर कीजिएगा। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। ओके ये वाली तो सोल्ड है। अच्छा পরবর্তী এটা পিককে পাচ্ছ। नेक्स्ट वाली आप लोगों को ऐसे पिकॉक पे मिलेगा, ये एकदम आपको कॉपर जरी पे अवेलेबल। ये रहेगा ऊपर वाली लुक, और ये मिल जाएगा आपको नीचे वाली। प्राइस ओनली मिलेगा 850, 850 টাকায় পাবে এটা। এই থাকছে আঁচল, ये रहेगा आपका फुल पल, ये मिल जाएगा आपको फुल पल्ला पोर्शन, ऐसे गोल्डन कॉपर जरी पे काम पिकॉक पे रहेगा। ये देखिए ये रहेगा बीपी का लुक, सेल्फ में काम और स्लीव में बॉर्डर, और ये रहेगा फुल बॉडी। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। 850 টাকায় পাচ্ছ, 850 তে কন্ট্রাস্টে কাতান, কোথাও পাবে না এইসব শাড়ি। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी, इसमें एक अच्छा যারা টিস্যু নিতে চাইছো এগুলো তোমাদের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টিস্যু আছে, हाथे पे জানাবে। ये वाली आपको ऑफ व्हाइट कलर पे मिलेगा, इसके संग आपको दोनों साइड पे सर्वस की स्टोन मिल जाएगा। ये नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएगी ये वाली कलर ऑप्शन, এটা দেখে नाउ एकदम रोज पिंक गोल्डन कलर, मतलब रोज गोल्डन कलर के ऊपर आएगी ये वाली, और दोनों साइड पे आपको मिल जाएगा एकदम पीच पिंक कलर की कंट्रास्ट पे। एक और आपको मिलेगा, एक और कहाँ गया, এটার আরেকটা পিস আমি এনে রেখেছিলাম, কি বাইরে আছে দেখো,
এটা একটা পিস পেয়ে যাবে, দেখিয়ে দিচ্ছি। ये वाली आपको ऑफ वाइट पे मिलेगा, ऐसे गोल्डन कलर की गोल्डन जरी पे काम देख सकते हैं, एकदम आपको पीच पिंक कलर के कंट्रास्ट पे। ये सभी आपको सर्वस्की स्टोन पे मिलेगा। 2150 या 1950 ऐसी प्राइस थी, मिल जाएगा ओनली ये वाली 1250। सच में ये प्रीमियम क्वालिटी, बहुत सारे मैंने टिश्यू सेल किए हैं, बट ये क्वालिटी एकदम प्रीमियम मिलेगी। देख सकते हैं ये वाली कलर ऑप्शन बहुत सुंदर है, एकदम आपको रोज गोल्ड कलर में मिलेगा। पल्ला पोर्शन बीपी भी आपको रोज गोल्ड कलर में मिलेगा ना, बीपी आपको पीच कलर पे मिलेगा। बॉडी का लुक मैं दिखा देती हूँ। सर्वस्की स्टोन पे काम आपको दोनों साइड पे अवेलेबल, थोड़ा हेवी मिलेगा क्योंकि ये स्टोन वर्क पे अवेलेबल। ये आपको नीचे ऐसे रॉयल वाली टार्सल रहेगा और ये मिलेगा फुल बॉडी। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। टिश्यू कंट्रास्ट पे चाहिए तो ये ले सकते हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट और लाइट वेट पे रहेगा। गोल्डन जरी आपको ये देखिए ऐसे गोल्डन जरी, उसके संग आपको बॉर्डर ऐसे सर्वस्की स्टोन पे रहेगा। 2150 বা 1950 দাম ছিল, 1250 টাকায় পাবে। পরবর্তী দেখাবো এই একটা কালার, টোটাল তোমরা পেয়ে যাবে কিন্তু এই একটা কালার, এটাও একদম অফ হোয়াইটের সাথে। বাট যারা রেড পিঙ্ক কালারটা অ্যাভয়েড করতে চাও, একটু এজেড পার্সনকে দিতে চাও, এগুলো কিন্তু নিতে পারো। এটা সি গ্রিনের পাবে, এটা আঁচল পার্টটা কিন্তু নিচের পোর্শনে চওড়া পেয়ে যাচ্ছ, ফুল আঁচলে ময়ূর ডিজাইন আর অ্যাকোয়া কালারের বিপি পাবে। এই যে এই হচ্ছে তোমাদের সার্ভাসকি স্টোনের কাজ করা আছে, এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি এইভাবে অ্যাকোয়া কালারের মধ্যে। জাস্ট কালারটা কি দারুন, সিরিয়াसली हाथे पे जानियो क्वालिटी, जार जेटा पसंद होच्छे एटा पेয়ে যাচ্ছ फुल बॉडी। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक और ये मिल जाएगा आपको बॉर्डर। देखिए ये रहेगा बॉर्डर का लुक। कलर ऑप्शन देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट में मिलेगा, लाइट कलर। 1950 या 2150 था, ऑफर पे मिलेगा 1250। 1250 पे रहेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलर, ये टिश्यू पे ফোনটা তো এদিক ওদিক করতে করতে গেলাম দিলাম হারিয়ে। जार जेटा पसंद होच्छे एसएस निये व्हाट्सएप। मेरे साड़ी का कलर हाँ मैं दिखाऊंगी। मेरे साड़ी गज्जी है 1850 वाला, मिलेगा 1250। हेलो संगीता दी, हेलो किरण दी, वेलकम टू माई लाइव। যারা দেখছো সকলকে বলবে একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করার জন্য। এটা প্রত্যেকটা কালারই দারুণ সুন্দর আছে, একদম সফটের উপর পাবে। এটা দেখে নাও, এটা হচ্ছে তোমাদের একদম গোল্ডেন কালার, দারুণ সুন্দর আছে, জাস্ট দেখে নাও। সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে তোমাদের ফুল, এটা পেয়ে যাচ্ছ फुल आंचल पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, ऐसे सर्वस्की स्टोन पे काम रहेगा। बीपी आप लोगों को मिल जाएगी ये वाली पूरी बीपी काम, स्लीव में बॉर्डर के संग। इसमें ये दो या 3 पीस अवेलेबल है अभी तक। बहुत सुंदर है साड़ी ये वाली, यही मल्टी पीसेस अवेलेबल, बाकी वो सब सिंगल पीस करके अवेलेबल रहेगा। देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक और ये मिल जाएगा बॉर्डर। दारुण सुंदर, एटार क्वालिटी ভীষণ ভীষণ ভালো আছে, ভীষণ ভালো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টিস্যু পাচ্ছ কন্ট্রাস্টে, তার উপর সুপার সফট লাইট ওয়েটে পাবে। অনলি 1250 টাকা থাকছে অফার প্রাইস, অনলি 1250 থাকছে অফার প্রাইস। পরবর্তী 3টে না 4টে জাল দেখাবো, দেখে নাও। এটা গোল্ডেন জরিতে যারা জাল কাতার নিতে চাইছো, এটা হচ্ছে তোমাদের একদম देखे ना, ये वाली आपको पिंक कलर पे मिलेगा, मॉविश रानी पिंक कलर पे मिलेगा ये वाली साड़ी। ऐसे फुल जाल पे मिलेगा, 1250 प्राइस था, ओनली मिलेगा 899 पे, 899 টাকায় পাবে। এটা দেখে নাও, এটা একটা পেয়ে যাচ্ছ একদম ग्रीन कलर के साथ। ये वाली आपको ग्रीन पे मिलेगा, देखिए ये रहेगा आपका ग्रीन कलर के ऊपर। नेक्स्ट एक और पीस भी था, कहाँ गया पता नहीं। नेक्स्ट ये वाली देख सकते हैं, 4-5 कलर आपको अवेलेबल मिलेगा। ये ब्लैक कलर के ऊपर है गोल्डन जरी पे, 899 रहेगा इसका प्राइस। एक और कलर अवेलेबल देख सकते हैं, ये पिकॉक कलर के ऊपर 899 টাকায় পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা শাড়ি। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। हेलो रिपेमा मैम, वेलकम टू माय लाइव। हेलो स्वप्ना दी, हेलो नलिनी मैम, बहुत दिन बाद आपको देखे। थैंक यू सो मच। যারা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। সবই को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक দিয়ে দিজিएगा। মডালসের কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলাম। হ্যালো সুপর্ণা দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। মডালসের কিছুদিন আগে ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম, আজকে আর নিয়ে বসিনি, দুটো না একটা অ্যাভেলেবেল আছে, কিছু
কিছুদিন আগের একটু আমি রেকর্ডেডটা দেখতে হবে, আজকে আমি নিয়ে বসে নিব। আচ্ছা, এটা পেয়ে যাচ্ছ একদম তুতের সাথে, একদম রয়্যাল ব্লু জুয়েল টোনে পেয়ে যাবে। এই থাকছে শাড়ি, বিপি কিন্তু একদম সেলফে কাজ স্লিভসের বর্ডারে পাবে। এই যে বর্ডারটা দেখছো, এই বর্ডারটার ডিজাইনটা ভীষণ ভালো, পুরো শাড়ির জাল কাজ, যারা জাল কাতা নিতে চাও, কাউকে গিফট করতে চাও, ভীষণ ভালো। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো ব্लैक कलर। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली ब्लैक कलर के ऊपर गोल्डन जरी पे। थैंक यू सो मच। चलो দুটো শাড়ি আজকে পেলাম, পেয়েছি, ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো শাড়িটার কোনটা, मैं जो पहनूं इसका प्राइस है 1250। हेलो मीठा मैम, वेलकम टू माय लाइव। चलिए नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, स्टिल लाइव থেকেও হাতে পেয়ে দারুণ লাগছে শাড়িটা দুটোই, थैंक यू सो मच। चलो এটা হচ্ছে তোমাদের ব্ল্যাক এর সাথে আছে, ये वाली ब्लैक के ऊपर रहेगा, दोनों साइड पे रहेगा गोल्डन जरी। देखिए ये वाली आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा गोल्डन जरी पे, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল, বিপিটা পেয়ে যাবে একদম প্লেন পাচ্ছ সেলফে কাজের মধ্যে, স্লিভসে বড়। যারা ব্ল্যাক লাভার আছো, ব্ল্যাক কালারের তোমরা একদম কাতান সেল নিতে চাইছো জালের মধ্যে, তো এগুলো বলবো খুব ভালো, 850 টাকায় পাবে। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের এটা একটা দেখাবো। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन, ये आपको मिल जाएगा फुल बॉडी कलर, ये ग्रीन कलर पे मिलेगा, एकदम पान्ना ग्रीन কালারের সাথে। বিপিটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু একদম সেলফে কাজ, প্রত্যেকটার সেম আছে। নেক্সট তোমাদের দেখাবো ময়ূরকণ্ঠী কালার, এটা একদম গ্রিনের সাথে ব্লু এর ডুয়াল টোন, দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের ডুয়াল টোনের মধ্যে আছে। আর এই থাকছে তোমাদের ফুল आंचल पोर्शन, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। कलर देख सकते हैं, फुल साड़ी आपको काम पे मिलेगा। बीपी वाली आप लोगों को मिलेगी ऐसे सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर। কালারটা দেখে নাও, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এগুলো 899, 1250 प्राइस था, 899 पे मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली पिंक कलर, পরবর্তী কালারটা দেখে নাও, পিঙ্কের মধ্যে পাচ্ছ গোল্ডেন জরি, এটা হচ্ছে বিপি পোর্शन, সেলফে का स्लीव से बॉर्डर। ये रहेगा आपको पिंक कलर पे काम, और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी का लुक, देख सकते हैं 899, 899 টাকা পেয়ে যাচ্ছ শাড়ি। পরবর্তী আমি দেখাবো গজ্জি। আচ্ছা এই ডিজাইনটা মনে হয় একটাই পিস অ্যাভেলেবল, আই থিঙ্ক। এগুলো বাবা এক্সট্রা। আচ্ছা এই ডিজাইনটা ইলেকট্রিক ব্লু, इलेक्ट्रिक स्काई कलर, এই যে একদম হাতি মোটিভে আছে, एलिफेंट मोटिव में आपको ये वाली सिंगल पीस ही मिलेगा। ये देख सकते हैं फुल साड़ी का लुक बहुत सुंदर है, ये वाली कलर देख सकते हैं बहुत सुंदर ये साड़ी। ये सिंगल पीसेस मतलब सिंगल कलर के ऊपर आएगा, इसमें और कोई कलर नहीं है इस डिजाइन पे। ये देखिए ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখে দারুণ সুন্দর আছে। একদম পেয়ে যাচ্ছ গজ্জি সফট বডি, হাগিং যারা গজ্জি নিতে চাইছো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এগুলো নিতে পারো। এটা হচ্ছে ফুল বিপি পোর্শন, সেলফে কাজ করা, স্লিভসে বর্ডারে পাবে। আর এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি, যে কটা গজ্জি অ্যাভেলেবেল আছে প্রত্যেকটাই অফারে পাবে। 1850 দাম ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 1250 টাকা। চলো पटोला प्रिंट कलर ऑप्शन नहीं, कुछ भी मतलब जो साड़ी मैं दिखा दे रही हूँ, जो कलर मैं दिखाई हूँ वही कलर अवेलेबल है, और कोई कलर नहीं है, कलर होता तो मैं दिखा देती। চলো যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যাকে যেটা ডান করবে একটুখানি পেমেন্টটা ক্লিয়ার করবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে 1250 টাকায় পাবে, সিঙ্গেল পিসি অ্যাভেলেবেল আছে, সিঙ্গেল কালারই অ্যাভেলেবেল আছে, এটার ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটের মধ্যে পাচ্ছ। চলো পরবর্তী দেখাবো তোমাদের আরো একটা শাড়ি। নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली, एक और इलेक्ट्रिक ब्लू कलर पे अवेलेबल रहेगा। ये कलर देख सकते हैं, छोटी बूटी पे मिलेगा, ठीक है। ये वाली इंची बॉर्डर के ऊपर आपको मिलेगी ऐसे फुल कलर चार्ट, छोटी बूटी पे अवेलेबल, गज्जी रहेगा साड़ी। ये रहेगा आपको फुल बॉडी, কালারটা দেখে নাও দারুণ সুন্দর আছে কালার। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, একদম সেলফে কাজ করা, স্লিভসে বর্ডার, সিঙ্গেল পিস সিঙ্গেল কালারে অ্যাভেলেবল আছে। এটা ইলেকট্রিক ব্লু কালার, এই থাকছে আঁচল, ইঞ্চি বর্ডারে পাবে, গোল্ডেন জরিতে কাজ করা। এটার প্রাইস ছিল তোমাদের 1750, আজকে পাবে 1150, 1150 তে পাবে এটা।
1150 पावे, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली दिखाऊंगी गज्जी, ये बहुत ये मशरूम पे अवेलेबल रहेगा। ये वाली एकदम नेकलेस पैटर्न, देखिए ऐसे नेकलेस पैटर्न पे अवेलेबल बॉर्डर रहेगा, ओपन बॉर्डर के ऊपर, ओपन बॉर्डर के ऊपर रहेगा नेकलेस पैटर्न में साड़ी। ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी का। लो मैं कलर ऑप्शन दिखा दे रही हूँ, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए ये रहेगा आपको फुल साड़ी का, थोड़ा सी ग्रीन के ज्वेल टोन पे मिलेगा, थोड़ा सा सी ग्रीन के ज्वेल टोन पे मिलेगा। এটা ভীষণ সুন্দর, 2450 টাকা ছিল, এটা আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু 1350, 1350, 1350 दे पावे, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेकलेस पैटर्न में आपको पल्ला मिलेगा, बीपी आपको ऐसे सेल्फ में मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर, छोटी बूटी ओपन बॉर्डर पे अवेलेबल। 1350, 1350। पूरा मार्केट ऐसे फेसबुक या फिर ऑफलाइन में बता नहीं रही, ऑफलाइन पे आपको ये साड़ी कभी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन पे प्राइस बहुत कम मिलते हैं, तो ऑनलाइन की बात करते हो। ये साड़ी आपको कहीं पे भी 1350 पे मिले तो प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब ऑफर पे नहीं रहेगा, ठीक है। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 1350, 1350 টাকা, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে व्हाट्सएप করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে व्हाट्सएप করবে। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं एक और दिखाऊंगी, जिन लोगों को लेना है एकदम आंख बंद करके लीजिएगा, সকলকে বলবো একদম চোখ বন্ধ করে নাও, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে, ভীষণ সফট এবং বডি হাগিং আছে এইসব শাড়ি। চলো আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছে আরো একটা কালার। যারা এখন পেমেন্ট করতে পারবে তারাই এসএস পাঠিও, বারবার বলছি কনফার্ম হয়ে বুকিং করবে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, নিজের আগে কনফার্ম হয়ে নাও দেন বুকিং করো। আচ্ছা রেড হোয়াইটও হবে না। চলো এই হচ্ছে তোমাদের শাড়িটা, আই মঞ্চে এই শাড়িটা দেখ শুধু, বেস্ট, সিরিয়াসলি এইসব শাড়ি বেস্ট। আচ্ছা পরবর্তী দেখা মানে এটা যদি তোমার রিসেপশনেও পরো না কেউ অবাক হবে না, এত ভালো কোয়ালিটিতে আছে। अच्छा পরবর্তী এটা একটা गज्जी देखे नाओ, ये वाली आपको एकदम आपको मॉविस ग्रीन कलर पे मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये आपको ह्यूमन मोटिव में काम के ऊपर रहेगा, ह्यूमन मोटिव में काम रहेगा, दोनों साइड पे मीनाकारी काम के ऊपर रहेगा, साड़ी मीनाकारी काम के ऊपर रहेगा। ये देखिए ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা হিউম্যান মোটিভে কাজ করা, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে সেলফে কাজ, স্লিভসে বর্ডার। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা থাকছে ফুল বডি, ये रहेगा आपको ফুল বডি का লুক, দেখে নাও ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে পাচ্ছ। এই থাকছে কালার অপশনটা, একদম সফট এবং লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। এটা হচ্ছে কালার। প্রাইস ছিল তোমাদের এটা 1850, অনলি 1250 টাকায় পাবে, 1250 টাকায় পাচ্ছ, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। পরবর্তী এই শাড়িগুলো দেখে নাও, এটা একটা ছোট বুটিতে অ্যাভেলেবেল, এটার কালার অপশন আছে। আচ্ছা পরবর্তী এটা একটা পেয়ে যাবে ইলেকট্রিক ব্লু কালারের সাথে, 1250 থাকছে এগুলোর প্রাইস, 1250 থাকছে এগুলোর প্রাইস। এই ডিজাইনটার দুটো পিসেস অ্যাভেলেবেল আছে, ये डिजाइन की आपको 2 पीस अवेलेबल मिलेगा, 1250। जिन लोगों को गज्जी लेना हो ले सकते, ये सब साड़ी और रिस्टॉक नहीं होगा। ये देख सकते हैं पल्ला पोर्शन, बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे फुल बीपी में, सेल्फ में काम, प्लस गोल्डन जरी पे अवेलेबल, छोटी बूटी पे अवेलेबल रहेगा साड़ी, दोनों साइड पे आपको एकदम फ्लावर मोटिव में काम के ऊपर मिलेगा। এই থাকছে ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে পাচ্ছ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে। আচ্ছা পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ দাঁড়াও একটুখানি ডান করে দিই। আচ্ছা প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু 1250, 1250 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা যাদেরকে পেমেন্ট অপশন দিচ্ছি একটু পেমেন্টটা করে দিও। চলো পরবর্তী দেখাচ্ছে তোমাদের আরো একটা, তোমাদের এই একটা কালার অপশন, এটা হচ্ছে একদম হালকা কালারে আছে, এই কালারটাও হালকা কালারের মধ্যে পাবে। এই শাড়িগুলো একটু প্যাস্টেল শেডেই আছে, খুব ভালো এই কালারগুলো, সচরাচর পাবে না, যতক্ষণ আছে পাবে।
দেখে না, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শন, একদমই গোল্ডেন জড়িতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে তোমাদের বড় উইদিন হাজারে মৌদি অনেক শাড়ি দেখিয়েছে, একটু রেকর্ডেড দেখো, রিভাইন্ড করে দেখো, পেয়ে যাবে। দেখে না, যখনই একটু মানে একটু দামি, আমি কি দামি শাড়ি দেখাবো না, যখনই দেখাই তোমরা সকলেই বলো যে এই দামের মধ্যে দেখো, আমি ওই দামের মধ্যে সব শাড়ি অনেক শাড়ি দেখিয়ে দিয়েছি। তোমরা একটু রেকর্ডেড দেখলেই আর কমেন্টে লিখতে হবে না, একটু রিভাইন্ড করে দেখলেই তোমরা দেখতে পাবে। আচ্ছা, এটা দেখে না, ফুল শাড়ি গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে পাবে। আর এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শন, 1850 দাম ছিল, 1250 পাবে। 1250 পাচ্ছ, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা একটা কালার অ্যাভেলেবেল, ওটা একটা কালার, সেম ডিজাইনের দুটো পিসই পাবে, আর কোনো কালার কিন্তু अवेलेबल নেই। সকলকে যারা দেখছো একটু लव लाइक দিতে বলবো। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। कलेक्शन अगर अच्छी लगेगी तो पेज को थोड़ा फॉलो कर दीजिए। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी एक और শাড়ি। আচ্ছা, এইটা আমারটা দেখাচ্ছি কালার অপশন, ঠিক আছে? আমারটা যেটা দেখাচ্ছি, আমার যেটা পড়েছে সেটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার কালার अवेलेबल। জাস্ট কালারটা দেখো, एकदम एलिफेंट मोटिवे पावे, लैवेंडर कलर है अवेलेबल। देखें, ये वाली आपको लैवेंडर कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट मैं जो पहनी हूँ ये पीच कलर के ऊपर आएगी। 1850 प्राइस छिलो, आज के पेज যাবে ओनली 1250। কাঁথা স্টিচ কিছুদিন আগেই দেখিয়েছি, দু একটা লাইভ আগে দেখো, কাঁথা স্টিচ দেখতে পাবে। চলো, এটা হচ্ছে তোমাদের মনে পরশুর লাইভটা দেখো, চেক করো, পেয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একদম ये कलर, ये वाली आपको मिल जाएगी ग्रीन कलर के ऊपर। देखिए ऐसे फुल साड़ी पे रहेगा काम, बहुत सुंदर है, सॉफ्ट में मिलेगा साड़ी। और बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, देखिए ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল, গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে আছে মিনাকারি, একদম সফটে পাবে। যারা গজ্জি নিতে চাইছো এগুলো নিতে পারো। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, সেলফে কাজ স্লিভসে বর্ডারের সাথে। আর এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, কালারটা খুব সুন্দর আছে, একদম সফটের ওপর পাবে। আর এই পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শন। এটার প্রাইস তোমাদের কত ছিল বেশ, 1850। বেশিরভাগই শাড়ি তোমাদের বেশিরভাগটা 1850 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 1250, 1250 পাবে। পরবর্তী ল্যাভেন্ডার কালারে আছে, পরবর্তী দেখে নাও, এটা একটা ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে পাবে। ये वाली आपको ল্যাভেন্ডার কালার पे मिलेगा। যারা ল্যাভেন্ডার কালারের গাজ্জি নিতে চাইছো এগুলো ভীষণ ভালো, একদম চোখ বন্ধ করে নাও। প্যাস্টেল ল্যাভেন্ডার কালার গুলো প্রচন্ড ক্লাসি লাগে, মানে সোভার সফিস্টিকেটেড লুক চাইলে এগুলো বেস্ট। देखे नाओ, यही থাকছে आंचल पोर्शन का। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे फुल बीपी में काम, स्लीव में बॉर्डर। और ये रहेगा फुल साड़ी, ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी का लुक। लैवेंडर कलर पे रहेगा 1250, 1250 पे मिलेगा साड़ी। लैवेंडर कलर के ऊपर है, एकदम शाइन देखिए इसमें, मीनाकारी काम पे मिलेगा। नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएगी ये वाली कलेक्शन। চলো, আচ্ছা পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যাকে যেটা ডান করছে একটু পেমেंट করবে। जो लोग लाइव स्टेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। अच्छा, আচ্ছা চলো, এটা দেখে নাও। এটা পেয়ে যাবে আরো একটা কালার, কাঁথা স্টিচ বলে দিয়েছি আমি, বললাম তো আগের দিনকার লাইভে। আচ্ছা, আগের দিনকার লাইভ দেখো, দেখতে পাবে। কাঁথা স্টিচ আমি একদিন দেখিয়ে দিয়েছিলাম অফারে। চলো, এটা একটা পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে তোমাদের একটা গাজ্জি মাশরুম মধ্যে পাবে। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন, নিচে টার্সেল কিন্তু এরকম স্টোন ওয়ার্কের, রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে টার্সেল পেয়ে যাচ্ছ। ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি। এটা একটু প্রিমিয়ামে পাবে। 2350 ছিল, 1350 টাকায় পাবে। 2350 ছিল, 1350 এ পেয়ে যাচ্ছ মাশরুম। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, যারা প্রিমিয়াম নিতে চাইছো এগুলো নাও। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি, এরকম সেলফে কাজ করা, স্লিভসে বর্ডার। 1350 তে কখনো মাশরুম পাবে না। দেখে নাও, 1350 তে আছে শাড়ি। এটা একটা আর একটা দেখালাম সেম কালার অপশনের সাথে, ডিজাইন দুটো আলাদা আছে। 1350 তে কখনো মাশরুম পাবে না। এটা একটা দেখে নাও কালার অপশন। ये वाली आपको मिल जाएगी फुल साड़ी इलेक्ट्रिक स्काई कलर के ऊपर।
एक लास्ट आपको गज्जी में दिखाऊंगी, इलेक्ट्रिक स्काई कलर 1850 था, 1250 पे मिलेगा। 1250 ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा। बॉर्डर गोल्डन जरी पे काम और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, भीषण सुंदर। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডারে আছে। এটার দাম 1250, 1250 তে পাবে। 1250 যারা গজ্জি নিতে চাইছো, গজ্জি একদম স্পেশাল দেখিয়েছি। আচ্ছা নেক্সট দুটো কাতান দেখে নাও। नेक्स्ट वाली आपको दो कतान में दिखाऊंगी ऐसे ब्रोकेट डिजाइन पे, ठीक है। ये वाली 850 प्राइस था, 550 में मिलेगा, 550 पे मिलेगा। ये वाली टोमेटो रेड कलर के ऊपर ग्रीन की कंट्रास्ट, ये गिफ्ट कर सकते हैं या फिर खुद के लिए भी ले सकते हैं। बीपी आपको प्लेन रहेगा, प्राइस मिलेगा ओनली 550, 550 টাকায় পেয়ে যাবে এই কাতান সিল্ক। একদম নরম তুলতুলে শাড়ি, ভীষণ সফটে আছে। এই যে ফুল বডি হাগিং এর মধ্যে পাবে, ভীষণ সুন্দর। এটা একটা কালার। अच्छा পরবর্তী হচ্ছে এই नेवी ब्लू। नेक्स्ट वाली आप लोगों का ऐसे नेवी ब्लू, चाहे तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट पर्पस ये साड़ी ले सकते हैं। ओनली मिल जाएगा 550 पे। एक और साड़ी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। हेलो সোমাদি, हेलो साक्षी मैम, তোমারটা দেখা আমারটা সত্যি থ্যাংক ইউ সো মাচ। যা দেখো নিতে ইচ্ছে করে নাও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পরবর্তী একটা এটা দেখাবো, এই একটা শাড়ি দেখে নাও। এগুলোর সব 1950 করে ছিল। ऐसे सर्वस के स्टोन काम किया हुआ, ऐसे आम कॉल का मोटिव में मिलेगा ये साड़ी। ये कांचीपुरम मिलेगा आपको, बट ये प्रीमियम वाली 1950 वाला कांचीपुरम मिलेगा। ये देखिए ऐसे बॉर्डर सर्वस के स्टोन पे रहेगा। ये पैरोट ग्रीन कलर पे आपको मिल जाएगी ऐसे साड़ी, फुल वीविंग। ये सब साड़ी आपको फुल वीविंग पे मिलेगा। ये देखिए ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, हाथे पे क्वालिटी জানাবে এই সব শাড়ির। দারুণ সুন্দর, ভীষণ সফটের ওপর পাবে। এই হচ্ছে আঁচল। যারা একটু প্রিমিয়াম নিতে চাইছে, যেরকম সার্ভাস কি ওয়ার্কে পুরো কাজের মধ্যে পাবে। বিপিটা পেয়ে যাচ্ছে এইরকম একদম জুয়েল টোনের মধ্যে আছে বিপি পোর্শন, আর এই থাকছে ফুল বডি। 1950 ছিল, 1085 টাকায় পাবে। 1085 এ পাবে এই শাড়ি। এটা প্যারোট গ্রিন কালারের সাথে আছে, ভীষণ সুন্দর। এইসব শাড়ি জাস্ট পুজোর একটা দিন ক্যারি করো বা যে কোনো অনুষ্ঠানে ক্যারি করো, ভীষণ রয়্যাল যদি লুক চাও এই কাঞ্চিপুরম গুলো নিতে পারো। দেখে নাও এই থাকছে শাড়ি, অনলি পেয়ে যাবে 1085 টাকা। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা শাড়ি। এইটার দুটো ডিজাইন পাবে, একটা পেয়ে যাচ্ছ এই যে এইরকম একটা নিয়ন গ্রিন কালারের ডিজাইনে পাবে, পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে সার্ভাস के স্টোনে কাজের মধ্যে। আরো একটা ডিজাইন পাবে এইটা, ঠিক আছে। ये वाली आपको दूसरी वाली डिजाइन में मिलेगा, दोनों का डिजाइन अलग रहेगा साड़ी पे। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। যারা দেখছো একটু हाय हेलो कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। আমি এখন লক্ষ্মী দে, আমি এখন ভয়েস তো শুনতে পারবো না, আফটার লাইভ শুনে নেব। আচ্ছা आफ्टर लाइव सुने नेबो दीदी, এখন তো ভয়েস শুনতে পারবো না, পরে শুনছি। चलो अच्छा थैंक यू सो मच। ये वाली पहले मैं ओपन कर रही हूँ, ऐसे देख सकते डिजाइन आप लोग देख के बुकिंग कीजिएगा। ये सर्वस के स्टोन पे अवेलेबल रहेगा, नियॉन ग्रीन कलर, बहुत सुंदर है साड़ी। फुल आपको पल्ला मिल जाएगा। ये वाली এগুলো পুরোটা কাজের মধ্যে পাবে। ये सब साड़ी आपको काम के ऊपर मिलेगा, मैं दिखा दे रही हूँ। ये रहेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা, फुल आपको पल्ला, आपको ऐसे सर्वस के स्टोन पे काम। मैं बोलूंगी ये सब साड़ी मिस मत कीजिए, ये सब मतलब जिन के पास रहेगा ये सच में ये गेनर साड़ी है, पैसा वसूल साड़ी है। ये रहेगा बीपी का लुक और ये रहेगा फुल साड़ी। এগুলো হাতে পেয়ে জাস্ট কোয়ালিটি জানাবে, এগুলো খুব ভালো। এইসব শাড়িগুলো না তোমরা নরমালি দোকানে তো এইসব দামে কিনতে পারবে না, যেহেতু এগুলো তোমাদের নরমাল প্রাইস নয়। 1950 অফার প্রাইসে পাচ্ছ এগুলো সব 1085 টাকায়, কিন্তু এগুলো তোমরা অনলাইনেও এইরকম রেঞ্জে পাবেন। এগুলো খুব ভালো শাড়ি, দেখে নাও। এই থাকছে তোমাদের বর্ডার পোর্শনটা, অনলি অফারে পাচ্ছ 1095, 1085 টাকায় পাবে। দুটো ডিজাইন দেখাবো, এই ডিজাইন একটা দেখালাম গোল্ডেন জড়ি, পরবর্তী এই একটা ডিজাইন দেখাবো। দুটো ডিজাইন কিন্তু আলাদা।
একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? এই যে এটা হচ্ছে তোমাদের বর্ডার পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর। এই পেয়ে যাচ্ছ নিচের পোর্শনটা একদম চওড়া সারভাস্কি স্টোনে কাজের মধ্যে আছে। এই থাকছে ফুল आंचल पोर्शनটা, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। कलरটা দেখে ना, এই থাকছে पिंकेर ओपर फुल आंचल सारवास्की स्टोन पे काम के ऊपर रहेगा साड़ी। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर के संग। नियॉन ग्रीन कलर पे रहेगा साड़ी, नियॉन ग्रीन कलर पे मिल जाएगा साड़ी और ये मिलेगा आपको फुल बॉडी। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। জাস্ট কালারটা দেখো। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু এই শাড়িগুলো 1085, 1085 এ পাবে এগুলো, 1085। এই দুটো কালার অ্যাভেলেবল আছে, 1085 এ পাবে নিয়ন গ্রিনের সাথে। পরবর্তী তোমাদের এটা দেখাবো একটা কাতানসের ওপেন বর্ডারে, এটা না সি গ্রিনের সাথে সি গ্রিন আর সি ব্লু এর জুয়েল টোনে পাবে একটা, আর এটা পেয়ে যাবে একটা স্ট্রবেরি পিঙ্ক কালারে। দুটো পিস অ্যাভেলেবল এই তোমাদের ওপেন বর্ডার আর নেই আমার শাড়ি। তোমার শাড়ি চুমো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো পরবর্তী দেখাচ্ছি, যাকে যেটা ओके ओके। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा, একটু সকলকে বলবো লাভ লাইক দিতে। কালেকশন ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবে আর পেজটাকে একটু ফলো করে রাখবে। চলো আচ্ছা, এটা হচ্ছে একদম স্ট্রবেরি পিঙ্ক, মিষ্টি স্ট্রবেরি পিঙ্ক কালারের সাথে পাচ্ছ। এই থাকছে তোমাদের কালার অপশনটা, এটা ভীষণ মিষ্টি কালার। जस्ट नतून बहू के गिफ्ट करो, निजदेर जोनो ना, ऐसे नए नवेली दुल्हन हो तो ये गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाली मिलेगी ओपन बॉर्डर पे और ये रहेगा पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगी ऐसे सेल्फ में काम और स्लीव में बॉर्डर। प्राइस 850, 850। नेक्स्ट वाली आपको ये सी ग्रीन कलर के ऊपर मिलेगा, ग्रीन की ही ज्वेल टोन के संग रहेगा साड़ी और ये मिलेगा फुल साड़ी। ये सब 1180 प्राइस था, 850 पे रहेगा और ये मिलेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे सेल्फ में काम और स्लीव में बॉर्डर। नेक्स्ट वाली आप लोगों को रहेगा, हेलो कृष्णा दी, वेलकम टू माय लाइव। नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक दिखाऊंगी, ये कोट की प्रिंट के ऊपर फैब्रिक रहेगा सिल्क, देख सकते ये रहेगा फुल साड़ी। इसका प्राइस आज मिलेगा 550। ये ऐसे डेली पर्पस साड़ी है, ऑफिस पर्पस, डेली पर्पस तो पहन ही सकते हैं या फिर ऐसे कोई भी पूजा वगैरह हो तो सुबह पहन सकते हैं ये वाली साड़ी। ये ग्रे के ऊपर आपको ब्लैक मिलेगा, दोनों साइड पे कोट की प्रिंट मेरून पे रहेगा। 550 ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगी ये वाली, देखिए ये रहेगा एकदम ब्लैक कलर पे बीपी, फैब्रिक रहेगा सिल्क, 550 पे मिलेगा। एक और इसमें अवेलेबल रहेगा ये वाली। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে, সবই को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। আচ্ছা নেক্সট দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কত দাম বলেছিলাম আমি তো ভুলেই গেছি। চলো যাকে যারা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। ও এটা এটা দেখুন ওকে ওকে। এই শাড়ি ইয়ে কবে আছে দেখতে হবে। আচ্ছা এইটা একটা দেখে নাও, এটা না তোমরা একটু এজেড পার্সনকে দিতে পারো। কালারটা দেখো, এটা হোয়াইটের সাথে একটু চন্দন কালারের কম্বিনেশনে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর একটা কালারে পাচ্ছ এই শাড়িটা। এটা একটু অন্যরকম আছে মানে কালার কম্বিনেশনটা। চিননের শাড়ি দেখিয়েছি গো কাল না পরশু, চিননের অনেক রকম ভ্যারাইটি দেখিয়েছি। अच्छा এখন নেই আর। अच्छा এটা হচ্ছে তোমাদের कलर ऑप्शन देखे ना, ये वाली आपको मिल जाएगी साड़ी। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, ये देखिए ये आपको चंदन कलर पे रहेगा। बीपी 550 प्रिंटेड পাবে, এগুলো কোনো কিন্তু উইভিং না, প্রিন্টেড আছে। 550। পরবর্তী এটা একটা অর্গানজা দেখাবো, এটা কন্ট্রাস্টে অর্গানজা 1650 ছিল, 1250 টাকায় পাবে। দেখিয়ে দিচ্ছি নরম তুলতুলে হোয়াইট রেডে অর্গানজা,
মানে আসেই না বলতে পারো। হোয়াইট থ্রেড অর্গানজা দেখে না, এটা গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে, এটা একটা অ্যাকোয়া কালারের সাথে পিঙ্ক, এই কম্বিনেশন গুলো একটু অন্যরকম আছে। চলো, এটা একটা অ্যাকোয়া কালারের সাথে পিঙ্ক পাবে, অ্যাকোয়া কালার তার সাথে পিঙ্কে 1650 ছিল 1250 তে পাবে। এটা একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ये वाली देख सकते हैं आप लोग, ये रहेगा आपका एक और कलर, এই কালারটা একটু আলাদা গ্রিনের সাথে। এগুলো সব অর্গানজা দেখাচ্ছে, এটা কি ডবল পিসেস? আচ্ছা, পরবর্তী এটা হোয়াইটের সাথে পিঙ্ক পাবে, চারটে কালারই পাবে, আর কোনো কালার নেই। এটা হোয়াইটের সাথে পিঙ্কে আছে, দেখেন একটা रेड একটা पिंक, ये वाली आपको पिंक पे मिलेगा व्हाइट कलर के ऊपर। जिन लोगों को प्रीमियम एकदम हाई क्वालिटी की ऑर्गेन्जा चाहिए तो ये ले सकते हो, ओनली 1250 पे रहेगा। मैंने बहुत सारे ऑर्गेन्जा मेरे पास अभी तो ऑफर पे मैं बता दे रही हूँ, 500 की भी ऑर्गेन्जा आपको मिलेगा, बट ये एकदम सुपर प्रीमियम, कोई भी कहीं पे भी आपको फ्लाफीनेस नहीं मिलेगा, इसमें फ्लाफी वगैरह कुछ नहीं, एकदम सॉफ्ट में मिलेगा। मैक्सिमम इसका वेट आपको 300 ग्राम होगा। ये बहुत सॉफ्ट है, प्रीमियम वाली इसीलिए है क्योंकि लाइट वेट प्लस सॉफ्ट। देखिए, ये आपको गोल्डन जरी पे मिलेगा, इक्कत बॉर्डर के ऊपर, ये व्हाइट के ऊपर पिंक कलर पे रहेगा। ऑर्गेन्जा बीपी आपको ऐसे पिंक कलर पे मिलेगा, फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर, और ये रहेगा आपको फुल बॉडी, ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी। ये देखिए 1650 वाली ऑर्गेन्जा 1250 1250 পাবে। এই সব রিস্টক হবে না, যতক্ষণ আছে নিয়ে ফেলো, জাস্ট পাবে না। আচ্ছা, পরবর্তী এটা একটা দেখে না, এটা গ্রিনের সাথে, এই যে গ্রিন হালকা দেখো একটা ব্লু এর টোন পাবে, এটাতে গ্রিনের সাথে ব্লুতে আছে। ফুল শাড়ি না, একটা একটা এরকম পাতা স্টাইলে কাজ করা, আমি একদম দেখাচ্ছি, এই যে এরকম একটা একটা টেম্পল পার কন্ট্রাস্টে আছে, এটা রেডের কন্ট্রাস্টে পাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, ভীষণ ভালো এই শাড়িগুলো। 1650 ছিল 1250 পাবে। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা, পরবর্তী তোমাদের এই একটা শাড়ি দেখাবো, এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু অ্যাকোয়া কালার। এই কালারে আমার একটা নিজেরই তোমার মাসলিন আছে, ভীষণ ভালো এই কালারটা, এই কম্বিনেশনটা খুব ভালো। অবশ্যই এইরকম কালারে বিপি দিয়ে ক্যারি করো, ভীষণ ভালো লাগবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, এটা হচ্ছে বর্ডার, এগুলো প্রচন্ড নরম সফট আর ফুল বডি হাগিং এ পাবে 1250। বিপি কিন্তু পিঙ্কে পাচ্ছ, হাতে পেয়ে শুধু কোয়ালিটি জানাবে 1250। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাবো নেক্সট वाली। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক, এতজন দেখছি একটু লাভ লাইক, একটা অন্তত সকলের কাছ থেকে আশা করবো লাভ লাইক, সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দেওয়ার জন্য। নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली लास्ट वाली गज्जी বা মাশরু দেখিয়ে দিয়েছি, রিওয়াইন্ড করে দেখতে হবে এইসব গজ্জি মাশরু, কারণ আচ্ছা না তাহলে আচ্ছা, যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। আচ্ছা, পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা কি হোয়াইট থ্রেড, এর দ্বারা দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো 1650 করেছিল 1250 পাবে। প্রচন্ড এই কম্বিনেশন গুলো আসে না গো, আমি বলছি শোনো, আমি তো এত শাড়ি দেখাই, তোমরা নিজেরাও দেখো, এই কম্বিনেশন গুলো একদম আলাদা। চলো, এটা হোয়াইট রেডে তোমরা মাসলিন বলছি অর্গানজা পাবে, জাস্ট কালারটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে তোমাদের বর্ডার পোর্শনটা, এই থাকছে আঁচল, এগুলো যেমন নরম সেরকম সফট, ঠিক আছে, একদম অর্গানজাতে পাবে। ম্যাক্সিমাম 300 গ্রাম ওয়েট হবে, 1650 ছিল, এগুলো পাবে 1250 টাকা। এই হচ্ছে তোমাদের বর্ডার, বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে একদম রেডের ওপর, স্লিভসে বর্ডারে আছে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখো, হোয়াইট রেডে অর্গানজা পাচ্ছ, এগুলো ভীষণ নরম। আচ্ছা, পরবর্তী এটা একটা দেখে নাও, এটা 1650 ছিল, এটা তোমাদের কাঞ্চিপুরম আছে, এটা আজকে পাবে 950, একটাই আছে। হ্যালো শ্যামলতা দি, একটাই আছে, কত বললাম 950, 950 টাকায় পাবে। এটা হচ্ছে ফিরোজা আর হালকা ব্লু এর জুয়েল টোন, ঠিক আছে বডিতে, আর এই থাকছে রেডে আঁচল, ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে বর্ডার, 950 তে পাবে। 950 বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে একদম জুয়েল টোন স্লিভসে বর্ডার, 950 তে পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা, তোমার ইয়ারিংসটা ডিটেলসটা দেবে না, আমি কি ইয়ারিং সেল করছি বলো? আচ্ছা, দেখে না, এটা হচ্ছে তোমাদের পৈঠানি, এই কালারটা জাস্ট কালার টোনটা দেখো, এটা হচ্ছে পৈঠানি, সি গ্রিনের সাথে হালকা একটা গ্রিনিশ গোল্ডেনের জুয়েল টোনে পাবে। কালারটাই দেখে নাও, দারুণ সুন্দর। 1350 ছিল, 950 তে পাবে। এই সব পৈঠানি বা এই সব কালার কম্বিনেশন গুলো জাস্ট অনবদ্য,
দেখে নাও, পৈঠানির ভীষণ ভালো কালারে আছে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শন, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাট স্লিভসে বর্ডার পেয়ে যাচ্ছে অনলি কিন্তু এগুলো 950 950 টাকা 950 তে পাবে। আচ্ছা এটা একটা দেখে নাও, এটা একটা ইয়েলোর সাথে পিঙ্কে পাবে। দাঁড়াও দাঁড়াও আমি একজনকে ডান করেছি। আচ্ছা যদি জাল কাতানটা আমি কেউ যদি 850 ভেবে বুকিং করো তাহলে 850 নয়, আমি প্রথমে জাল কাতান গুলো বলছি 899 ছাড়া জাল কাতান হবে না, ঠিক আছে? কারণ ওগুলো আমার কেনা দামও না, 899 জাল কাতান পাবে। 850 আমি যদি বলে থাকি তাহলে ভুল বলেছি, শুনে নেবে। আমি কারণ একটা আমি 899 বলেছি, বাকিগুলো যদি 850 বলে থাকে তাহলে সেগুলো ভুল, ঠিক আছে? আমি যদি 899টা না বলে 850 বলতে তাহলে সেটা ভুল বলেছে, কারণ এইগুলো 850 জালকাতার নয়। হ্যাঁ একটা কমে, এখন তো স্টক ক্লিয়ারেন্স চলছে না, এখন চলবে। আচ্ছা দাঁড়া এটা ওয়েট আমি ডান করছি। এটা কোনটা নিচ্ছ আমাকে একটু বলো। দাঁড়াও মানসীতে দাঁড়াও একটুখানি দাঁড়িয়ে যে আমি একজনকে ডান করেছি, যদি না করে তোমাকে দিচ্ছি। ওয়েট আমি তোকে মেসেজ করে রাখলাম, দেখে নেবে। अच्छा এটা হচ্ছে येलो সাথে পিঙ্ক, ঠিক আছে? ये वाली आपको येलो के ऊपर पिंक कलर पे मिलेगा बॉर्डर और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। कलर देख सकते हैं फुल साड़ी पे, ये रहेगा आपको पूरी साड़ी का लुक। मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে পিঙ্কে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে এরকম সেলফে কা স্লিভসে বর্ডার, ডুয়াল টোনের মধ্যে বিপি পাচ্ছে। এটা ইয়েলোর সাথে পিঙ্কে আছে, আর এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শনটা। কালারটা দেখো, এই হচ্ছে বর্ডার। এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি, 1450 ছিল 950 তে পাবে। 950 তে পাচ্ছ এই শাড়ি, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ইয়েলোর সাথে পিঙ্কে আছে। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের এই একটা কালেक्शन। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये बॉटल ग्रीन के ऊपर रेड कलर की पैठानी, बॉटल ग्रीन के ऊपर रेड कलर की पैठानी। फैब्रिक मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये 1795 का प्राइस है, 1795 টাকার শাড়ি আজকে পাবে অনলি কিন্তু এগুলো 950 950। এই থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু একদম সেলফে ব্রোকেডে কাজ পাবে, স্লিভসে বর্ডার। 950 তে পাবে এটা 950 টাকা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কন্ট্রাস্টে পাচ্ছ, কন্ট্রাস্ট में मिलेगा শাড়ি, ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ওকে চলো, আচ্ছা এটা তো अच्छा যারা এখন পেমেন্ট করতে পারবে প্লিজ তারাই কিন্তু বুকিং করবে। जो लोग अभी पेमेंट कर सकते हो बस वही लोग एसएस भेजिए। হ্যাঁ কোকোজরি খাড্ডি না নেই, পছন্দ হলেও কিছু নিতে পারছে না। তুমি পেমেন্ট করো না তাই ব্লক আছো, কমন নতুন কিছুই না। পেমেন্ট না করলে অবশ্যই একবার দুবার তিনবার হয় ঠিক আছে, বাট তার বেশি হলে আমি ব্লকই করে দিই। আচ্ছা চলো এইটাও সোল্ড আউট। আচ্ছা যারা হোয়াইট রেড না হোয়াইট পিঙ্ক পাঠাচ্ছে একটু লিখে দেবে, ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপে, বুঝবো না। থ্যাংক ইউ মোহিনী দি। আচ্ছা চলো দেখে নাও, এটাও 950 তে পাবে। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা কালেকশন। আচ্ছা এটা 1650, এটা অনেকে নিয়েছো এই ডিজাইনটা, এই মানে এই শাড়িটা। এটা একটাই পিস অ্যাভেলেবেল পাবে, 1650 ছিল 950 তে পাবে। কন্ট্রাস্টে কাতান যারা নিতে চাইছো তারা নেবে, এটা ভীষণ সুন্দর আছে ফুল শাড়ি। এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল বিপি পোর্শনটা দেখে নাও, ये रहेगा बीपी का लुक, ऐसे फुल बीपी प्लेन मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर और ये रहेगा पल्ला पोर्शन। এটা 950 টাকায় পাবে। যারা কন্ট্রাস্টে কাতান নিতে চাইছো, এটা পার্পেলের ওপর আছে মিনাকারি, 1650 ছিল আজকে পাবে 950 950 টাকা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী দেখাবো এই একটা पिंक कलर, ये वाली आपको पैठानी ही मिलेगी बट इसका डिजाइन पटोला टाइप का है, बट फुल वीविंग पे मिलेगा। ये वाली साड़ी ये देख सकते हैं, हॉट पिंक वाला कलर ऑप्शन अगर चाहिए, ये पैठानी है बट बॉडी आपको पटोला डिजाइन पे रहेगा।
देखिए ये रहेगा ফুল পাল্লা পোর্শন। ও মাই গড, এখানে হাঁস আছে, হাঁস চড়ছে এরকম, দেখে না। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখো, পুরো আঁচল পোর্শনটা এভাবে পাবে। বিপিটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডারে পাবে। আর এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বর্ডার বডি পোর্শনটা। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, पूरी बॉडी ऐसे काम के ऊपर मिलेगा, दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर। কালারটা ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েট এর মধ্যে আছে কালার। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই পেয়ে যাচ্ছ কালার অপশনটা। এটার প্রাইস ছিল তোমাদের 1350, আজকে পাবে 899 টাকা, 899 এ পাবে এই শাড়িটা। এটা হট পিঙ্কের সাথে আছে, এটা পটোলা ডিজাইন, ফুল উইভিং, পটোলা কিন্তু ফুল উইভিং এর মধ্যে, মানে ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি পটোলাতে আছে। আর এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পৈঠানি। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, দাম থাকছে অনলি 899 হট পিঙ্কের মধ্যে। আচ্ছা পরবর্তী এটা একটা দেখাবো, দারুণ সুন্দর এই কালারটা দেখো। এটা একটু গ্রিনিশ বলবো, এটা সি গ্রিনের ডুয়াল টোনে পাবে। এই গ্রিনটা একটু অন্যরকম আছে, এলিফ্যান্ট মোটিভে পাবে। এটা একটা কাঞ্চিপুরম, 1650 ছিল, 950 তে পাবে। দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা সাউথ সিল্ক আছে, দেখে নাও। এই থাকছে आंचल पोर्शन, ये रहेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन, एलिफेंट मोटिव में काम। बीपी आप लोगों को ये वाली मिलेगी, অসম। জাস্ট কালারটা দেখো, এই থাকছে কালার। এটা হচ্ছে ফুল বডি, হাতে পেয়ে শুধু কোয়ালিটি জানাবে। এগুলো 950 তে পাবে, 950 টাকায় পাবে। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা প্রত্যেকটা কালার কিন্তু ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা এখন আর তো নেই, চলো। আচ্ছা আর লিখো না, আমি দেখে নেবো, তুমি তোমার চ্যাট আমি পরে চেক করে নেবো, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা দেখে নাও, এটা হচ্ছে কালার অপশন। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি, এটা ভীষণ সুন্দর। এই দেখে নাও, এটা সিলভার জড়ি, না সরি গোল্ডেন, আর দুটোই গোল্ডেন জড়ি অ্যাকচুয়ালি। এটা হাইলাইট গোল্ডেনে আছে, এটা কিন্তু নর্মাল গোল্ডেন জড়িতে পাচ্ছ। এটা একদম সাউথ কাঞ্চিপুরমের মধ্যে পাবে, 950 তে পাচ্ছ। চলো পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা শাড়ি। नेक्स्ट आप लोगों को एक और पैठानी में दिखाऊंगी, ये वाली, ये बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर मिलेगा पैठानी। ये रहेगा फुल साड़ी, এটা 1350 ছিল, 899 এ পাবে, 899 টাকায় পাচ্ছ। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন, ये रहेगा বর্ডার, ये रहेगा पल्ला পোর্শন। 899, 899 টাকা। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, এইভাবে কাজের মধ্যে আছে। আর বডিটা একটু সিঙ্গারা টাইপের ডিজাইন আছে, এই যে ट्रायंगल शेप पावे। ये वाली आपको मिल जाएगी फुल बॉडी, 899 पे रहेगा पैठानी। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली, ये कांचीपुरम देख सकते हैं, ये रहेगा बॉर्डर, और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी, ओनली मिलेगा 850 पे। ये आपको तूते और ब्लू की ज्वेल टोन, पिंक कलर के कंट्रास्ट पे रहेगा। बीपी भी आपको पिंक पे मिलेगा, ये रहेगा बीपी, और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন, প্রাইস থাকছে 850 টাকা। পরবর্তী দেখাবো একটা কাতান। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कतान सिल्क। বাবা ওইগুলোকে, ওটাকে এক্সট্রা পিস ছিল না, ছেড়ে দাও। আচ্ছা এটা একটা দেখে নাও, 1650 ছিল, আজকে পাবে 850 টাকার কাতান। দেখিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট ফ্যাব্রিক পেয়ে জানাবে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, এটা একটাই পিস অ্যাভেলেবেল, এর কোনো কালার কোনো ডিজাইন কিন্তু আর অ্যাভেলেবেল নেই, এগুলো আর আসবে না। ওকে, তো যারা নিতে চাইছো নিয়ে ফেলে, এই একটাই আছে। এই হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি, ফিরোজার সাথে হালকা ব্লুয়ের জন্য। কন্ট্রাস্টে কাতান 850 না, হাজারের মধ্যে কন্ট্রাস্টে কাতান হয় না, বাট এগুলো টোটালি এক পিস করে অ্যাভেলেবেল, এগুলো অফারেই পেয়ে যাবে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে एसएस নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। हेलो प्रतिभा दी, थैंक यू सो मच। ये वाली साड़ी मिल जाएगा आपको, प्राइस ओनली मिलेगा 850, 850 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। যার যেটা পছন্দ হবে एसएस নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হবে एसएस নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে 850, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে পাচ্ছ। কালারটা দেখা, 850। চলো আজকের জন্য টাটা, কালকে দুপুরবেলা লাইভে আসবো, দুপুরে থাকবে মিক্স কালেকশন। চেষ্টা করব ডিজাইনার দেখানোর, বলতে পারছি না, কথা দিতে পারছি না, আমি চেষ্টা করব কালকে ডিজাইনার কিছু দেখিয়ে দেওয়ার, যদি পছন্দ হয় নিও। ডিজাইনার শাড়ির কালেকশন খুব একটা কিছু নেই, অলমোস্ট সবই সোল্ড আউট, যে কটা আছে দেখিয়ে দেবো। বাকি গিফট আইটেম কিছু অনেক আছে, ওইগুলো
500 মানে 1000 টাকার মধ্যে আর কি। তো ওগুলো দেখাবো কালকে দুপুরে 3টে 3:30 থেকে লাইভে আসবো। লাইভে থেকো, সকলকে টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিনকে। আমার এখানে টাচটা না কাজ করছে না, মিনস হচ্ছে কাটছে না, লাইভ কাটছে না।